الأذكار التي تذكر صباحا ومساء. Di dalam zikir yang harusnya kita sebut, kita baca di dalam pagi dan petang. جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. هذا الرجل يشتكي. Ini laki-laki mengadu. يشتكي من عقرب لدغته. Dia mengadu عقرب لدغته. daripada seekor kalajengking yang menyengat dia. فقال اشتكى عند النبي عليه الصلاة والسلام. Maka dia mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ Apa yang Nabi katakan kepada pemuda, kepada laki-laki tadi? في تلك اللحظة Di saat itu, هل دعا له بالشفاء وإن شاء الله ما في ضرر أكبر؟ apakah Nabi mendoakan diobati agar dia sembuh, kemudian agar diberikan kesehatan? لا. Enggak, Nabi nggak katakan itu. النبي عرف أنه قصر بسنته هذا الرجل. Nabi tahu ini orang kurang di dalam mengerjakan sunnah. فقال له أما إنك لو قلت إذا أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذه العقرب لم تضرك. Kalau saja engkau wahai anakmu, wahai laki-laki, andai engkau baca setiap pagi dan petang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq setiap pagi dan petangmu, maka itu daripada akrab, itu daripada apa namanya itu? Kalajengking tidak akan berbahaya buat ente. Allah. Karena Habibna Muhammad yaqulu lana anta qasarta bi sunnati. Seolah-olah Nabi berkata, engkau kurang dalam mengerjakan sunnah. Fastahaqaita al-aqrab tertaqak. Maka itu daripada kalajengking bisa menahan ente. Tanbih lak. Peringatan tuh buat antum semuanya. Wa ayy ahad min ummati yatruk sunnat an-nabi fa innahu yatihi al-bala. Maka mana-mana ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sunnah Nabi, datang kepadanya bala, datang kepadanya musibah. هذا تابعي من التابعين سيدنا أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. Ada seorang tabi'in dari tabi'in Sayyidina Affan. Aban bin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. كما جاء في السنن بأنه كان يروي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يصبه فالج. والفلج هو الشلل النصفي. Dikatakan, diriwayatkan oleh beliau daripada riwayat yang tersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, siapa orang yang pagi hari dan sore petang hari berkata bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, maka orang itu tidak akan pernah terkena stroke. فزاره أحد الذين كان يسمع منه هذا الحديث. Maka salah seorang mendengar hadis ini. فعندما زاره وجد سيدنا أبان فيه فالج مصاب بالفالج. Maka ketika dia mendatangi kepada Sayyidina Aban, ada orang ini terkena yakni penyakit stroke tadi, mati separuh, falij. فأنكر ذلك. Maka dia mengingkari hal tersebut, katanya enggak kena, tapi Aban kok kena gitu. فقال له سيدنا أبان يا هذا أنا لم أكذب والذي حدثني عن النبي لم يكذب والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكذب ولكني في هذا اليوم الذي أصابني الفارج غضبت فنسيت أن أقولها فأصابني. Allah. Ya fulan, ente jangan ingkar dulu. Walaupun ente lihat ini kena stroke nih hari, kena falis nih hari. Rasulullah nggak bohong, ani nggak bohong, Rasulullah nggak bohong. Para periwayat itu hadis gak ada yang bohong. Akan tetapi pada hari di mana aku terkena penyakit itu, aku terkena marah aku sehingga aku lupa untuk mengucapkan daripada zikir tersebut, maka aku terkena penyakit tersebut. Allah. Sunnah muhimmah jiddan fi hayatina. Maka sunnah adalah perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita. Allah Azza wa Jalla yaqul fi nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ma hiya rahmatuhu?
Apa itu rahmatnya Allah? سنته صلى الله عليه وسلم Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam التي ننتفع بها في حياتنا كلها, yang kita bisa ambil manfaat di semua kehidupan kita. كثير من المصائب التي أصيب بها الناس من تقصيرهم في هذه السنة. Kebanyakan orang terkena daripada perkara-perkara yang membuat dia sedih, baik daripada musibah ataupun perkara-perkara yang membuat dia sakit, adalah karena kekurangan dia di dalam mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهي كثيرة أشياء, Dan itu banyak sekali. ولكن أريد أن أذكر مسألة واحدة مهمة جدا. Tapi aku ingin menjelaskan satu masalah yang penting banget. بسببها Tentang sebab-sebabnya كثير من الأشياء لا تقوم ولا تنجح ولا تتم للكثير من الناس. banyak hal orang tidak bisa tegak, tidak bisa sempurna, tidak bisa selesai, tidak bisa lulus, tidak bisa sukses. Kebanyakan orang karena satu hal. وهي سنة الكتمان, كتمان الشيء. Dan itu adalah sunnah kutman. نعم الكتمان عفوا. Kitman yakni menyembunyikan sesuatu. قال النبي عليه الصلاة والسلام Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. kalian kalau mau minta tolong, kata Nabi nih, dengerin. Kalian kalau mau minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, enggak usah cerita ke orang, sumputin kebutuhanmu. إذا عندك زواج اكتم الأمر, خطبة تخطب اكتم الأمر. Kalau kamu punya punya keinginan, punya hajat, enggak usah cerita ke orang-orang, tutup biar ente sama Allah yang tahu. إذا عندك مشروع تجاري اكتم الأمر. Apabila engkau ada urusan-urusan yakni perdagangan, udah diam. إذا عندك دراسة دكتوراه أو ماجستير اكتم الأمر. Kalau kamu punya pelajaran yang susah atau apapun, diam. وأما في هذا الزمان هذه سنة غير موجودة. Tapi di zaman ini sunnah itu udah nggak ada lagi. Ada kesusahan, udah ngoceh kemana-mana, bahkan di sosial media. مباشرة إذا يريد أن يعمل أمر مباشرة سيلفي واتساب تيك توك وذا عجيب هذا. أين الكتمان؟ Sekarang orang di mana-mana senengnya live, ngapain live, film TikTok, WA, dan semuanya dibikin live. Mana lagi kitman, mana lagi nyembunyiin? Nggak ada lagi, semuanya terang-terangan. ينشر الأمر هذا إلى كل الناس. Ini perkara udah viral di semua orang. ومن الناس من لا يحبك. Dan bagi orang-orang ada orang yang gak cinta sama ente. من يحسدك. Orang yang enak sama ente. من يكرهك. Orang yang benci sama ente. فربما حاولوا أن يؤذوك في هذا الأمر. Bisa jadi hal tersebut membuat orang itu berbuat jahat, menyakitimu karena perkara ente bagi-bagi itu apa? Viral-viralin dah. ولربما أيضا أصابك عين منهم. Bisa jadi ente kena penyakit ain. ثم يشتكي الواحد عندما يقصر في هذه السنة: لماذا لم ينجح مشروعي؟ لماذا لم أنجح في دراستي؟ لماذا لم أنجح في زواجي؟ لأنك قصرت في سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian orang itu dia ngadu, waduh kenapa anak nggak sukses dalam perdaganganku, kenapa anak nggak sukses dalam pelajaranku, kenapa anak nggak sukses dalam bisnisku. Semua itu terjadi karena ente meninggalkan satu sunnah tadi, sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah kitman, sumputin, sembunyiin, kagak usah cerita-ceritain begitu. فسنة حبيبنا محمد ليست فقط في الصلاة، في الصوم، في العبادات، لا، بل سنة نبينا محمد حياة نعيشها. Sunnah Nabi Muhammad ini nggak terbatas, cuman sebatas bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita zakat dan seterusnya. Tapi sunnah Nabi Muhammad adalah sepanjang hidup, bagaimana kita bisa hidup dengan sunnahnya baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما أكثرها رحمة من الله لنا. Alangkah luar biasa banyak rahmat dari Allah kepada kita. حتى على أولادنا. Sampai kepada anak-anak kita.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث خلاص لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أولادكم janganlah kalian berdoa buruk atas anak-anak kalian لعلكم تصيبون ساعة إجابة فيستجاب لكم. Siapa tahu ente pas lagi doain buruk untuk anak ente, untuk apa saudara ente, tiba-tiba datang waktu ijabah, itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وكثير من الناس ربما إذا غضب من ابنه دعا عليه. Banyak orang sekarang ini, kebanyakan orang sekarang ini apabila dia marah sama anaknya, dia doain jelek sama anaknya. وأصابه الذي يدعو عليه. Dan terjadilah apa yang didoakan kepada anaknya. مع أنه يجوز له الدعاء على ابنه. Padahal dia bisa doain bagus atas anaknya. ولكن السنة ألا تدعو. Tapi lebih bagus sunnah itu tidak usah doain jelek sama anak. وإن كان عاقا. Walaupun anak itu durhaka. وإن أذاك. Walaupun anak itu menyakitimu. بل الأولى أن تدعو له بالصلاح أن الله يصلحه. Yang terbaik adalah ente kalau anakmu, naudzubillah, dia sebagai anak yang durhaka, yang terbaik ente doakan agar anak itu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mendoakan buruk kepada dia. كثير من السنن banyak sekali daripada sunnah. ربما إذا نعدها من الآن إلى الفجر ربما ما نكمل. Apabila kita ceritain tentang sunnah dari sekarang sampai fajar nggak selesai kita. وأنا أقصد السنن المهجورة المتروكة الذي الناس ما يفعلونها الآن. Dan yang pengen anak sampaikan di sini adalah sunnah-sunnah yang udah ditinggalkan, orang-orang nggak pengen ngelakuin sunnah itu. Sunnah min sunnah liljar. Sunnah daripada sunnah kepada tetangga. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي. Datang di dalam hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Nasai. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Sesungguhnya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW telah bersabda. في آخر الحديث هذا. Di dalam akhir hadisnya. وإذا طبخت مرغدا فأكثر ماءها. Apabila kamu memasak sop, maka perbanyaklah airnya. لماذا? Kenapa? وتعهد بها جيرانك. Agar kamu bisa memberikan kepada tetangga-tetangga kamu. تعطيهم من هذا المرق. Kasih kamu sop tersebut. تعطيهم مما تطبخ. Kasih kepada mereka apa yang kamu masak. Sunnah. ليس كما يفعل الناس الآن في هذه الأيام ربما يطبخ اللحم أمام أبناء جيرانه وجيرانه ولا يعطيهم شيء أبدا يعطيهم فقط الرائحة. Tidak sebagaimana yang terjadi di hari ini. Orang-orang manggang ikan, masak daging di hadapan tetangganya, di hadapan orang-orang yang ada di rumahnya. Tetangganya gak dikasih apa? Nggak ada yang dikasih apapun, cuma dikasih baunya doang. Na'udzubillah, na'udzubillah. هذا التقسيم هذه السنة هو الذي يجعل الجيران فيما بينهم البين التحاسد والتباغض والأذى. هذا السبب. Inilah yang menjadi sebab tetangga kita menjadi saling menjauh, tetangga kita menjadi saling membenci, tetangga kita menjadi saling mendengki. Kenapa? Karena sebab meninggalkan sunnah yang tadi, dimana kalau kita punya makanan kita bagi sama tetangga-tetangga kita. Kalau itu nggak dikerjakan, maka yang terjadi permusuhan di antara tetangga kita. Waliyadzubillah.